ganiya bugdo kay pastor. Nya sige kaigo sa dagat pastor, nawala pastor nibalik og kanang flat pastor. And the pastor said, "Yan lady, the Lord loves you." Bidcourt Church and you watching in TV, in Hope Radio, YouTube and Facebook, ikaw pod nawala. Ingon na pastor, "Yan lady, I believe that your sins are like the sands of the sea." Say, "Yes, pastor, but look at what happened to the sandcastle." He said, "Pastor, it's gone. Kay sige kaigo sa dagat." And the pastor said, "Yan lady, I believe that your sins are like the sands of the sea. But I want to tell you that God's forgiveness is vast as the ocean." Kay bulo ko babae, ang imong sala daw bala sa dagat, apon sultian ta ka, ang pagpasaylo sa Dios sa imong sala, mas labaw pa sa tibuok nga kadagatan. Magigsunan, this is a story to ponder upon. Nya ako makasasala, kitang tanan makasala magigsunan, impierno ang atong padulngan kung dili kita mobalik sa Ginoo. Avail of God's forgiveness. Ang iyang kamatayon gato sa cross magigsunan, naghatag kanimo ug kanako kasiguruhan sa kaluwasan ug malikay kita magigsunan sa pag-adto sa impierno, hinuon kitang magpuyo dito sa langit. Ang Dios magapanalangin kanato.